parce que ne yɛrɛ ni Bajan ka ɲɔgɔn dɔn a sara ne yɛrɛ ma quoi parce que a y'a sɔrɔ ne bɛ milieu caman kɔnɔ milieu minnu ka gɛlɛn mais Bajan ne gɛrɛ a yɛrɛ la ka balontan de ɲɛ yira ne la. Bonjour chers abonnés MMP TV. Bon bien ami anno anga émission kura okumu konna la no émission to MMP Sport. Émission chien fait amé centre de formation na amé entraîneur ñiniga o ga difficulté no ga parcours ni équipe situation na ani u mo be partenaire ni fem na amu ñiniga bela. Donc amna chef Bajan entraîneur ma bi amna ñiniga aga parcours na ga difficulté ya na ga ko chama chama na donc à émission si amna ko chama ya konna la. Bonjour coach, ça va? Bonjour, on passe ici là. Somoro, Awaga, Demayo. Coach, salam alaikum. Wa alaikum salam, ça va? Somoro be record bajité. Baje voté. Awa bi ansirama anga émission ngoro ko mu konna no MMP Sport. Bon, ñana nga du émission re ko na mo ñinga o to no jamna folo. Bon, neto Sauti Traoré. Sauti Traoré be san Sauti Traoré mais sam wanana. Sam wanani. Sauti Traoré y formation sugu. Bon, ñe éducateur à formation de guerre. Comme ga demsenu en André quoi. Avec Angers vient en 2015, ñe primaire de guerre. Donc après 2016, un dixième de guerre. Donc après 2019 on bora 3e de guerre. Donc une formation savoir de même temps en classe la détenu mo so fana ka formation fana suit quoi. Donc pour le moyen formation de guerre follow. Yo formation de guerre. Aywa. Donc amna ci coach doy ma fulana coach donc ami fana iniga itogoni jamu Ne tɔgɔ Alassane Koulibaly. Alassane Koulibaly we sanjol san 72. Alassane Koulibaly formation sugu jumɛn AC foot mɔgɔw ka formation kɛ avec AG20 a tila ka détenu ka formation kɛ AC foot mɔgɔw ka formation an première ni deuxième année ko la donc an y'a kuncɛ ni Magasuwa ka formation kɔsani na. Ayiwa aw fila bɛ ka kuma kɔnɔ an y'a mɛn k'aw ni Magasuwa ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Magasuwa ye Mali entraîneur dɔ ye an ka équipe bɔra kɔ kan ala ma mɛn u bɔra kan na donc aw ni Magasuwa ka relation bɛ cogo di? Ouais, bon, il y a pas trop là. Comme la formation on a c'était lui le détient, elle est venue jamana détient technique. Donc il y a la formation on a. Bon, Magasuwa on a un peu la formation quand en même temps à une internet befana mo wala kuma avant à disposition quoi. Mais de temps en temps on te nous donner un volet avant placer à nous lier quoi. Donc amna question suivante là. Donc aux questions est a dura balontan domaine kɔnɔ waati jumɛn? An ye ɲininka nin kuma in na a diyara an ye. Ne yɛrɛ donna balontan domaine kɔnɔ 97. Ne donna balontan domaine kɔnɔ la n yɛrɛ tun bɛ jouer nin club kelen fɛ. Bon fo ka na n jija ala ma hinɛ na an ka coach kɔrɔba yɛrɛ la n'o ye Bajan ye. N'an débrouillé o kɛrɛfɛ fo ka na entraîneur ya sɔrɔ. N donna balontan cadre kɔnɔ ten. Sauti am ne ɲininka i t'a la sisan i donna balontan domaine kɔnɔ waati jumɛn? Bon, ne donna balontan domaine kɔnɔ ka bɛn denmisɛnnin ma parce que i b'a dɔn denmisɛnnin la bɛɛ ka rêve ka kɛ balontanna de. Bon an kɔni an kun bɛ yan nɔ an nana fitinin b'an ka entraîneur bolo donc an ye ka balon ta an ka entraîneur bolo komi ala ka latigɛw nana ale ma kɛ mɔgɔ sitigi ye donc ala y'ale ka kalifa minɛ bon ala kelen k'ale ka kalifa minɛ ale k'i kalifa o ma bon donc diyagoya on est obligé sisan an nana entraîneur kɔrɔ la donc ale tɛ ale kun ka baara min kɛ anw de b'ale place la sisan nɔ donc komi denmisɛnnin ka ca centre la équipe kun bɛ déjà équipe bɛ avancer len donc ale tɛ yen donc nous on était obligé ka na ale ka baara la ka entraîneur place ta donc an donna balontan kɔnɔ entraîneur la o cogoya de la quoi. An bɛ dugawu kɛ coach ala ka hinɛ la k'a dayɔrɔ sumaya a y'a kɔ kiti min ala ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ma an bɔr'o la an bɛna pourquoi a ye balontan choisi balontan sport ka ca basket bɛ yen tennis bɛ yen a ka ca mais pourquoi balontan de diyara a ye balontan choisi fo a ye essayer k'a fɔ k'a bɛna mɔgɔ entraîner balontan na. Bon i b'a dɔn hadamaden bɛɛ ni i diya fɛn don quoi parce que balontan filɛ nin ye sport min don depuis fit denmisɛnninya la i b'a sɔrɔ c'est le sport le plus populaire a ka di bɛɛ ye a bɛ télé la a bɛ balontannabaw ye donc i b'u nege minɛ a ka di ne ye k'a kɛ ni balontanna ɲɔgɔnna ye donc ne kɔni an yɛrɛ ye balontan kanu ten cogo de la
même temps soit mu hadamaden yɛrɛ de b'a pratiquer i bɛ don terrain kɔnɔ même temps mun y'an bila fana ka na entraîner la denmisɛnninw filɛ nin ye bɔntan n'i bɛ ka bɔntan pratiquer a bɛ denmisɛnnin bɔ ko caman na i bɛ hali sisan nɔ bandanya mun cayalen don délinquance ni ko wɛrɛw donc ni denmisɛnnin bɛ bɔntan na a ka ca ala fɛ olu tɛna sɔrɔ o ko sugu ninnu na quoi donc o yɛrɛ de y'a tɔ diya n ye ka taa fɛ kosɛbɛ quoi. yɛrɛ ma denmisɛnnin la a bɛ balontanna baw ye télé la u bɛ diya aw ye a b'a fɔ k'a k'u ɲɔgɔnna ye balontanna jumɛn yɛrɛ kun ka di ye coach. bon balontanna mun diyara ne yɛrɛ k'a ka balontan diyara ne ye kosɛbɛ o kɛra Ronaldinho de ye quoi voilà Ronaldinho. ok coach an bɛ fana ɲininka sport baden na basket bɛ tennis bɛ sport ka ca mais mun ye balontan diya i ye balontan choisi. bon i ye ɲininka nin kuma in na a diyara n ye a bɔra komi n tɔ kelen bɔra ka kuma min fɔ sisan mɔgɔ bɛ fɛn dɔ de ye ka fɛn dɔ kanu minɛ quoi ne bɛ don balontan domaine kɔnɔ wagati min ne ka sport fɔlɔfɔlɔ la boxe de la ne nana boxe bila ka na don balontan domaine kɔnɔ ka sababu kɛ brésilien ka gardien dɔ tun bɛ yen ko Tafarel o de tun ka di ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ donc ne nana ka na gardien daminɛ n'a o fonction ye yanni n ka gardien daminɛ n tun bɛ Jacques de kɔnɔ n nana n t'o la parce que gardien ko problème tun b'anw na tuma bɛɛ an bɛ sama gardien nɔfɛ an taara match la yɔrɔ dɔ la ne jɔra goal la don ala ka hinɛ coach la coach ko problème t'a la ko ne ka kɛ gardien ɲɛ kelen donc ne nana t'o la ka san damadamani carrière kɛ gardien la sɔrɔ ka gardien dabila ka continuer ni entraîneur ye quoi ne ye n yɛrɛ sɔrɔ balontan kɔnɔ ten. mais i tun bɛ boxe la donc mun kelen de bɛ boxe la est ce que i mɛnna boxe kɔnɔ. bon n mɛnna boxe kɔnɔ dɔɔni n mɛnna boxe kɔnɔ donc komi n ye combat laban dɔ de kɛ combat in na n banana de n bananen n taara urgence la donc ala y'a kɛ n bɔra a la n bɔlen a la n ka cɛkɔrɔba ko ko n ka boxe bila o kɛra n kɛcogo ye ka bɔ boxe kɔnɔ. an ye faamuyali sɔrɔ a ko ɲininkali ninnu na o kɔfɛ an bɛ fɛ k'a dɔn aw ka centre de formation b'aw bolo yan nɔ bɛɛ b'a dɔn bi bi in na an filɛ waati min na denmisɛnnin a rentreli ma nɔgɔ mais aw ka priorité yɛrɛ ye jumɛn aw ka objectif ye jumɛn nin équipe in na aw yɛrɛ jumɛn na aw ka coach taara donc ala ka hinɛ a la donc coach taara ka tâche ba min to a bolo nin est ce que aw pɛrɛnnen don ka coach place fa est ce que a fanga b'a la surtout denmisɛnnin an ka dirili a ma nɔgɔ. bon i bɔra ka ɲininkali min kɛ sisan nɔ c'est très important ne ye ɲininkali nafamaba de bon an kɔni i ye pɛrɛnko kuma min kɔni fɔ o kɔni an kɔni an b'a la fo an b'an seko damayira k'a la quoi bon an ka priorité ye mun ye fɔlɔ i b'a dɔn o ye mara de parce que c'est vrai denmisɛnnin caman b'i bolo k'a bɛɛ ka kɛ balontan a bɛɛ tɛ kɛ balontan ye hali n'i taara denmisɛnninw ta 100 o 100 la mun bɛ se ka kɛ professionnel ye kelen mais balontan na c'est que très important éducation denmisɛnninw bɛ mara min sɔrɔ a kɔnɔna la quoi donc an kɔni ka priorité o ye ka denmisɛnninw lamara fɔlɔ de parce que o y'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛ na dɔw bɛ hali u bɛ kunkolo ni fɛn ninnu u bɛ commencer ka don denmisɛnninw na ko balontan alors que ni balontan tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la donc an ka tabiya la hadamadenya la o t'a la quoi donc a kɛkun fɔlɔ denmisɛnninw ka jogo ɲuman sɔrɔ quoi ni denmisɛnnin bɛ balontan na a tɛna sɔrɔ sigati min na n'a bɛ balontan na a tɛna sɔrɔ sufɛ yaala la donc n'a ye balontan na hali ekɔli la denmisɛnnin b'a cɛsiri i bɛ denmisɛnnin balontanyɔrɔ la k'a engadrelen don a ka ɔkɔliw fana la an b'u su yen nɔ an jatelen la ɔkɔli ni fɛnw na pour que u kana arrêter quoi donc hali ni mun ma kɛ balontanna ye i bɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye i bɛ éducation ɲuman sɔrɔ quoi mais a nafaba yɛrɛ ye éducation in de ye quoi. an y'o faamuya mais an filɛ wagati min na bi bi in na aw ka club bɛ ka denmisɛnninw ka éducation cogo di aw bɛ ka difficulté jumɛn sɔrɔ n'u ye. bon problème m'an kan nin wagati in na parce que i b'a dɔn le problème sɔrɔ Mali yan nɔ an ka société la somɔgɔw yɛrɛ de bɛ ka balontan ko to kɔfɛ o y'a sɔrɔ denmisɛnnin dɔw bɛ balontan ka d'u ye même tɔw fan ka balontanna ye mais o y'a sɔrɔ somɔgɔw tɛna u layɛ somɔgɔw mago t'u la bon hali n'a ye somɔgɔw wele i b'a sɔrɔ u b'a fɔ temps t'u bolo bon denmisɛnninw to ten tɔ alors que fɛn min ka di denmisɛnnin i kan k'a dɛmɛ o la de n'i y'a dɛmɛ o sira kan a ka ca ala fɛ a bɛ réagir donc après terrain na anw b'a koron n'a sɔrɔ i fana b'a koron so donc a ka ca ala fɛ a ka laɲini bɛ sabati mais n'a kɛra terrain na denmisɛnnin yɛrɛ bɛ na n'a yɛrɛ fo somɔgɔw ka impliquer a la de fɛn fɛn bɛ den kan fo somɔgɔw sen kan ni somɔgɔw sen ma don a la dɔrɔn a bɛ kɛ baara tɔ k'a jɛ quoi donc anw b'a kɛ yan n'a taara so fana somɔgɔw kan ka se yen bon tiɲɛ na o kɔlɔlɔ de b'an kan kosɛbɛ ka somɔgɔw caman intéressé ba tɛ denmisɛnnin fitininw ka balontan na quoi. ok bon an kɔni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ commune kɔnɔ centre de formation Badian ye équipe belebele de ye club belebele don donc club in kɔnɔ an bɛ fɛ ka dɔn aw ka objectif ye jumɛn de k'a kɛ ni joueur ninnu ye joueur ninnu a bɛ fɛ ka denmisɛnninw former ka wuli n'u ka taa n'u ye première division na de wa ou bien a bɛ fɛ ka joueur ninnu former ten dɔrɔn de aw ka objectif ye jumɛn de n'u ye. bon i ye ɲininka nin kɔrɔfɔ in na nin diyara n ye kosɛbɛ komi an bɔra ka kɔrɔfɔ kelen min fɔ sisan an ka coach ka objectif de tun ye
ale yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya la ka joueurs former k'u lakodɔn u ka bɔ kɔ k'a ka contrat baw sɔrɔ c'est-à-dire ka réalisation ba kɛ ballontan na don dɔ centre in tɔgɔ ka fɔ ka mɛn quoi kuma taalen kɔfɛ an yɛrɛ fana centre ta an ka objectif ye dɔwɛrɛ dɛ joueurs bɛ se ka jouer yan o bɛ se ka kɛ mais an ka objectif ye joueurs ka bɔ ka taa Europe ka taa c'est-à-dire ka taa an ka équipe drapeau yanga ye k'a yira k'a fɔ ko hakilina dɔ tun b'an ka entraîneur la bon an yɛrɛ y'o tɔ dafa quoi an ka hakilina fanba y'o de ye. aw hakilina sɛbɛba ye ala k'a nɔgɔya ye donc comme an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn commune kɔnɔ yan nɔ chef Badian équipe belebele don et puis a fondateur bɛɛ b'a fondateur yɛrɛ dɔn déjà ka ban n'o ye Badian ala ka hinɛ a la an y'a fɔ cogo min na tɛmɛnen na donc aw ni Badian relation ye jumɛn ye yan'a ka taa yan'a ka ban aw ni Badian mun bɛ cogo di aw bɛ Badian bolo cogo di aw bɛ jɔyɔrɔ jumɛn la an bɛ fɛ k'olu dɔn. bon i ye ɲininkali na nin diyara n ye kosɛbɛ parce que ne yɛrɛ ni Badian ka ɲɔgɔn dɔn a sara ne yɛrɛ ma quoi parce que a y'a sɔrɔ ne bɛ milieu caman kɔnɔ milieu minnu ka gɛlɛn mais Badian ne gɛrɛ a yɛrɛ la ka ballontan de ɲɛ yira ne la ani c'est à dire ala ko baaraw quoi fɛn fɛn tun ye tiɲɛni sira ye Badian tun t'o fɛ donc depuis en ce moment Fajigila charbon soni bɛ yen o tɛ bila koyi ani Badian tun bɛ jouer a yɛrɛ tun bɛ jɔ a ka goal la Badian tun bɛ jɔ a ka goal la mais matchw kɛ fo mɔgɔw tun bɛ kabakoya ka n'i to la ka mɔgɔ caman sɔrɔ o kɔnɔna la ka gɛrɛ ka hakilina don olu la et puis mara sira kan mɔgɔ min don c'est à dire mɔgɔ jijalenba tun don quoi mɔgɔ jijalenba tun don mɔgɔ jijalen tun don donc courage tun b'a la bon an yɛrɛ tun bɛ équipe a nana équipe ta ka débrouiller ka na équipe ka affiliation kɛ c'est à dire gɛlɛya kɔnɔ quoi an ni Badian donna ɲɔgɔn na en 97 98 99 an bɛ k'an débrouiller ka na équipe ka affiliation sɔrɔ 2004 2005 équipe ka affiliation sɔrɔ l'o la c'est à dire Badian n'an ko an bɛ Badian ka kuma fɔ k'a ban yan dan t'a la quoi dan t'a la an tɛ se k'a fɔ an bɛ dɔɔnin de fɔ a la an tɛ se ka caman fɔ a la mara sira kan ka denmisɛnninw bɔ ko kolon na c'est à dire ka tiɲɛ fɔ i ye baara sira kan ka ballontan kɛcogo ɲuman yir'i la fo ka na se bi ma an ni Badian ɲɔgɔn dɔw de kan an ma ɲɔgɔn dɔn fila kan fo ka na bi sandiri tigɛ ka b'anw yɛrɛ bolo. o tɛmɛnen kɔfɛ mais Badian exemple jumɛn de d'aw ma ko aw bɛ se k'o di denmisɛnninw ma aw tɛ ɲinɛ a kɔ a tun bɛ kuma jumɛn fɔ a ye Badian acte jumɛn b'aw kunkolo la aw tɛ ɲinɛ mun kɔ mun bɛ moriselen don. Badian acte min b'an kunkolo la ka ca Badian acte fɔlɔfɔlɔ min b'an kunkolo la yɛrɛ Badian tun tɛ kalabanciya fɛ mɔgɔ min don a tɛ nkalontigɛ fɛ quoi n'a ye ɲininka nin de don n'i ka kuma yɛlɛmana dɔrɔn hali ni miliyari de b'i kun a tun bɛ e mabɔ a la o y'a bannen o acte a ka acte filanan ye mun ye n'a ye ballontan sɔrɔ kolankolon na a b'i gɛn deli tɛ dɛ sa delikɛbaga mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka na en tant que e y'o acte de kɛ n'o bɛ fiɲɛ bila groupe la a tɛ jɛn n'o ye quoi o mɔgɔ de kun don. n cɛ o ɲininkali ninnu jaabi la o tɛmɛnen kɔfɛ catégorie jumɛn de b'aw bolo aw ka centre de formation na yan nɔ. bon an kɔni catégorie bɛɛ b'an bolo yan nɔ k'a daminɛ depuis I8 ka taa fo senior catégorie bɛɛ lajɛlen b'an fɛ yan nɔ donc mɔgɔ denmisɛnnin fitinin ninnu olu de bɛ inscription kɛ an fɛ yen nɔ quoi k'a daminɛ de I8 ka taa bila fo I14 la donc an b'olu inscrire olu ka inscription ye 3000 francs chaque mois kalo sara ye 1000 francs ani tenue d'entraînement fana bɛ yen o fana sɔn ye 3500 ye quoi donc à partir de I14 donc o bɛna cadet ni fɛn ninnu an yɛrɛ b'olu ta mais comme an ka fɛn position filɛ cogo min na i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ an b'olu ta n'u ka taalan ye quoi donc les meilleurs quoi donc an b'olu ta k'olu ye grito dama donc an yɛrɛ bɛ mɔgɔw ni fɛn d'olu ma bon minnu bɛna comme apprentissage donc i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ fo k'olu dege olu bɛ kalan donc olu de bɛ kalo sara olu de bɛ tɔgɔ sɛbɛn sara quoi donc an bɛ ka fonctionner ten cogo de la. mais an ɲɛ b'a la a ma nɔgɔ aw bɛ k'a fɔ cogo min na i n'a fɔ joueur dɔw bɛ talent b'u la meilleurs don aw b'u ta aw b'u former aw bɛ se ka aw bɛ jɔ n'olu ye en charge cogo di malgré que an filɛ bi na waati min na wagati ka gɛlɛn. ouais bon comme équipe fana la bidon de sigilen don président b'a la donc membre bɛɛ fana dafalen bɛ yen nɔ donc non seulement denmisɛnninw bɛ cotisation sara ani instruction wari bɛ yen nɔ donc équipe fana sigilen don bureau de bɛ yen nɔ bureau fana bɛ cotisation de kɛ donc o de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka denmisɛnninw ka fɛn kɛ ni championnat ninnu bɛ yen nɔ sisan championnat minime cadet junior coupe du Mali senior an b'a bɛɛ participer donc frais de participation bɛ yen nɔ donc ballontan fana kɔnɔna la a tɛ ban denmisɛnnin dɔw bɛ se ka bana u bolo terrain na donc olu bɛɛ ye dépenses ye quoi
parce que ni bɔntana bana n'i bolo terrain na i tɛna se ka banabaatɔ ta ka taa n'a ye ka so donc o de bɛ wari b'i kunna sisan ka furakɛ ka taa di somɔgɔw ma mais donc championnat fana la ni kɔrɔbalenw bɛ jouer donc diyagoya don fɛn misɛnninw caman b'a la quoi dɔw samarakow b'a la u bɛna bolimafɛnw na i bɛ sansɔngɔw d'u ma même ta balontan na championnat la donc pour que denmisɛnninw la motiver ni wariw ye peut être don dɔ la n'u gagné a bɛ se ka wari dɔ kɛ k'u la motiver quoi donc o bɛɛ b'a kɔnɔna la quoi. mais aw ka nin bɛɛ lajɛlen k'u ye aw bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen mais est ce que aw bɛ k'a nafa ye est ce que aw bɛ k'a nafa est ce que championnat in aw bɛ combien division yɛrɛ la championnat la. bon alhamdulilah an bɛ k'a nafa ye an bɛ 3e division de la parce que an ka objectif ye ka denmisɛnninw former ka formation ɲuman kɛ quoi parce que commune in kɔnɔ alhamdulilah san o san n'an championnat 2-3 ta an bɛ taa kadasi la bon i mana n'an fɛ yen fana i b'a sɔrɔ très généralement an bɛ jeune denmisɛnninw de ka caya quoi an équipe par rapport aux autres équipes i b'a sɔrɔ équipe tɔw ka kɔrɔ mais non san an mago t'o la parce que an mago bɛ denmisɛnninw ka formation de la et résultat tɛ quoi ni denmisɛnninw ye formation ɲuman sɔrɔ a ka ca ala fɛ dans l'avenir u bɛ contrat sɔrɔ quoi comme an ka projet tɛ sisan ye l'avenir avenir projet de don quoi donc an bɛ denmisɛnninw ta an b'u fɛ an bɛ taa matchw la souvent sɔrɔ an ni mɔgɔw bɛ jouer u b'an ɲɛ par rapport au taille ni poids ninnu u b'an ɲɛ kosɛbɛ quoi mais malgré tout ça an ka denmisɛnninw bɛ se k'an ka ballontan produit an bɛ ballontan min ka centre ballontan quoi ka ballon da ka jouer pour que u ka ballontan ɲuman ka don n'a nataw la ala bɛ se ka garisɛgɛ ɲuman d'u ma cogo min na quoi parce que an ka denmisɛnnin yɛrɛ alhamdulilah national minimum filɛ sumayala bolo ni an ka denmisɛnnin 3 tun b'o la donc u yɛrɛ mali la sisan nɔ fila bɛ yen nɔ déjà olu yɛrɛ agent bɔra olu nɔfɛ fo agent ye 2 t'u la yɛrɛ sisan nɔ. alhamdulilah tabarikala o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ fɛ k'a dɔn coach aw ka coach Badian kɛlen ka équipe bilalen ni a dilen aw ma o ni bi cɛ aw yɛrɛ aw ye fɛn jumɛn de réaliser aw tɛmɛna chemin jumɛn fɛ difficulté jumɛn parcours jumɛn fɛ ka olu réaliser. bon y'a ɲininka o la a diyara an ye bon ne bɛ Badian équipe d'an ma fo sisan an ye gɛlɛya caman sɔrɔ mais olu caman bɛ to gindo la quoi o ye c'est à dire yanni ni mɔgɔ fɔlɔ taara yanni aw ka se k'aw stabiliser ka ɲɔgɔn faamu ka baara kɛ gɛlɛya dɔɔni b'a la quoi o gɛlɛya ninnu an y'olu sɔrɔ an ye caman sɔrɔ o gɛlɛyaw la bon ani Badian yɛrɛ taalen kɔ joueur caman tun bɛ yen c'est à dire alhamdulilah an m'olu perdu quoi sababu kɛ an yɛrɛ ka ɲɔgɔn faamuya Badian y'an bila cogo min na ka taa an ye ɲɔgɔn faamu ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn minɛ ka na baara kɛ ten centre ma jɛnsɛn centre ma foyi donc o la an bɛ ala fo o yɔrɔ la. mais an filɛ waati min na bi aw ka centre a relation bɛ cogo di an n'aw ka joueur ka relation bɛ cogo di lien jumɛn b'aw ni ɲɔgɔn cɛ. bon alhamdulilah an kɔni yan nɔgɔ ye a kɛlen ko duba kelen fan kelen de don quoi parce que alhamdulilah an ka entraîneur Badian ale de y'an bɛɛ lamɔ ɲɔgɔn fɛ bi an ka équipe mɔgɔ minnu bɛ k'an entraîner o joueur o Badian n'a bɛɛ lamɔ donc an kɔni an kɛlen komi an bɛɛ du kelen de quoi ballontan yɛrɛ ka bɔ yen hadamadenw bɛ an bɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye ni kungo ye mun sɔrɔ an bɛɛ bɛ ye kɛnɛ kan a kɛlen komi du kelen quoi an kɔni an n'u cɛ alhamdulilah. alhamdulilah o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ fɛ k'a dɔn aw ka projet ye jumɛn dans l'avenir don n'a nataw la aw bɛ fɛ ka jumɛn de kɛ ni Badian ka ni équipe in ye aw bɛ fɛ ka équipe in ta k'a bila yɔrɔ jumɛn. bon ka Badian yɛrɛ to ɲɛnamaya la ala ka hinɛ i la Badian ka projet fɔlɔ tun ye de ka académie jɔ ka denmisɛnninw la interner ka denmisɛnninw bɔ manamanako la donc c'est o projet kelen dɔrɔn an nana an b'a bila donc an kɔni ka projet ka denmisɛnninw la encadrer ka denmisɛnninw don internat la donc don n'a nataw la sini mɔgɔ bɛ sinikɛnɛ ma Mali ligue nationale tɛgɛ ka se ka ɲɛsin an ka ballontannaw ma k'a fɔ ko nin bɛɛ formé la centre Badian kɔnɔna la an ka laɲiniba de y'o ye bi. ala k'aw ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati donc a ye aw ko aw bɛ fɛ ka projet caman réaliser dans l'avenir mais réalisation niveau la bi bi n'an filɛ yɔrɔ min na aw ka joueur joli de bɛ yen aw ka laɲini fanba ye min ye ni mun b'a sira kan aw ka joueur joli bɛ mun laɲini sira kan ani aw ka joueur joli taara Europe ani fɛn ninnu na aw i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a fɔ cogo min na. bon alhamdulilah depuis Badian yɛrɛ bɛ ɲɛnamaya la Badian yɛrɛ ka to yan Badian ka denmisɛnninw commencé ka se première division na donc alhamdulilah Badian ka ballontan bɛ se ka Mali première division na a ka ca hali Badian ka ballontannaw sera CAF ni ligue bɛɛ la Adama Jara a bɛ Fajigi la donc ale sera Sahel Malien fɛ compétition africaine yɛrɛ la ale sera ale ka dɔ fana Sulemani Jara donc ale fana sera Sahel Malien fɛ a sera Real la a ye contrat sɔrɔ Tiriki donc a bɛ ka jouer Faransi donc olu bɛɛ tɛmɛna centre Badian fɛ ni Nufani ale fana sera Jeliba AC la a taara Maroc a ye Mali national cadre fana kɛ donc wa ca bon Badian taalen kɔfɛ fana alhamdulilah a yɛrɛ taara ka denmisɛnnin minnu to bi olu caman fana bɛ ka jouer première division deuxième division fɛ donc Aljuma Kamiya ale taara ale bɛ ka jouer performance la
Omar Jara Wurijo ale bɛ MSN na ale yɛrɛ ale olu ka maire biteri pour le moment donc alhamdoulilah denmisɛnninw don o don progrès b'a kɛ bon national cadre ni minimum na an ka denmisɛnninw wa taa fana u b'a se ka intégrer n bɔra ka petini fila minnu fɔ olu yɛrɛ bɛ Sumayila bolo komi tout récemment équipe di Dema ma donc u kan ka taa test la Dema fana fɛ yen agent kɔni commencé ka olu fila ta quoi. Tabarikala donc o kɔfɛ an bɛna ɲininka bibi na équipe in filɛ nin équipe in kɔni bɛ yan donc a bɛ équipe in bɛɛ b'a dɔn a ma nɔgɔn komi an y'a fɔ cogo min na denmisɛnninw formation u formeli ma nɔgɔn donc aw mago bɛ est ce que aw mago bɛ dɛmɛbaga la aw mago bɛ partenariat la sisan ka aw dɛmɛ aw ka baara kɔnɔna la parce que mɔgɔ kelen tɛ se mɔgɔ kelen tɛ se surtout centre de formation Badian équipe ba de donc a ma nɔgɔn. Bon équipe in y'a fɔ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la nin kuma in nafa ka bon yɛrɛ de parce que mɔgɔ caman b'an ye yan u kamana bɛ gan a bɛ ka nin équipe in ta cogo di mɔgɔ caman b'i den k'an ɲininka dɔw yɛrɛ b'a fɔ bɔrɔdaw la dɔw bɛ na an ɲininka a la bon bamananw ka kuma don ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ quoi ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ n'an ye dɛmɛbaga ɲumanw sɔrɔ a ka d'an ye hali bi parce que ballontan baara don mɔgɔ kelen tɛ se ka kɛ o ɲɛ mɔgɔ kelen tɛ se ka n'i kɔgɔ da équipe la k'i b'a ta a ka gɛlɛn a bɛ komi entreprise de bɛɛ de b'i ta k'a kɔnɔ bɛɛ b'i ka nafa sɔrɔ a la donc n'an ye dɛmɛbaga ɲumanw sɔrɔ hakilina ɲuman na c'est matériellement financièrement a ka d'an ye quoi a ka d'an ye. O kɔfɛ an mago bɛ numéro dɔ la a bɛ se ka numéro bila ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'aw dɛmɛ sira kan. Ouais bon ni mɔgɔ min fɛ ka dɛmɛ sira kan an ka numéro orange 82 18 01 19 an ka orange numéro quoi bon Maltel est 63 49 35 14 voilà o ye Maltel numéro quoi donc ni mɔgɔ min fɛ k'an dɛmɛ o sira. O tɛmɛnen kɔfɛ aw ka kuma laban ye jumɛn de ye k'a lase jama ma ani émission yɛrɛ hukumu kɔnɔna la a ye jumɛn faamuya. Bon an kɔni bɛ aw yɛrɛ fo aw minnu wulila ka s'an ma yan nɔ n'o ye MMP Sport ye an b'aw fo a diyara an kojugu an bɛ ala deli ala k'an bɛɛ lajɛlen ka laɲiniw sabati ala ka garisigɛw foni ala k'an ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔ fɛn quoi an ni caw ni baraji. Coach i ka kuma laban ye jumɛn ye k'a lase jama ma. N ka kuma laban ye n ka foli b'aw yɛrɛ de ye aw minnu wulila ka bɔ sigiyɔrɔ la ka na an sɛgɛrɛ yan ni caman bɛ Mali kɔnɔ mais a ma nɔgɔn quoi ka hakili kɛ ka mɔgɔw ye ta ka mɔgɔw ka gɛlɛya dɔn n'u ka nɔgɔyaw tiɲɛ la gɛlɛya caman b'aw yɛrɛ ka baara la an b'a ɲini ala fɛ ala ka nɔgɔya kɛ a bɛɛ la quoi a ka laɲini ye min ye ala ka teliya k'a sabati ne ka kuma kan. N cɛ ka ɲininkaliw jaabi la aw ni cɛ ka ɲininkaliw jaabi la ayiwa émission kun bɛ tiɲɛ